श्वेतसार और पुष्टिसार जातीय खाद्य आवश्यक परिमाण रे खाइले केउं रोग होई न थाए बा केउं रोग हुए नाही। ऑप्शन ए बसंत रोग, ऑप्शन बी मिळीमिळा, ऑप्शन सी अपपुष्टि, ऑप्शन डी गालुआ। सांग माने आपण प्रतिटी प्रश्न रे 5 सेकेंड टाइम पाइबे। जदि यार उत्तर जानिथिबे ताले निश्चित भाबे कमेंट करंतु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जायछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी अपपुष्टि। श्वेतसार और पुष्टिसार जातीय खाद्य आवश्यक परिमाण रे खाइबा द्वारा अपपुष्टि रोगटी होई न थाए। अपपुष्टि रोग अर्थात देह सारा पूरा सुकी जिबा, हाड़ कंकाल होई जिबा, पूरा पतला होई जिबा। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। क्यूलेक्स मशा कामुडिले केउं ज्वर होई थाए। ऑप्शन ए मलेरिया ज्वर, ऑप्शन बी डेंगू ज्वर, ऑप्शन सी टाइफॉइड ज्वर, ऑप्शन डी बात ज्वर। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी बात ज्वर। क्यूलेक्स मशा कामुडिले आमको बात ज्वर होई थाए। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। केउं विटामिन अभाव रे गोड़ हाथ झिमझिम होई थाए बा झिमझिम लागि थाए। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी अभाव रे गोड़ हाथ झिमझिम लागि थाए। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। केउं पत्रर रस पीबा द्वारा गोड़ हाथ और झिमझिम होई न थाए। ऑप्शन ए बेलपत्रर रस, ऑप्शन बी तुलसी पत्रर रस, ऑप्शन सी काकुड़ी पत्रर रस, ऑप्शन डी अमृतभंडार रस। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी अमृतभंडा पत्रर रस। अमृतभंडार पत्रर रस पीवा द्वारा गोड़ हाथ और झिमझिम होई न थाए। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। केउं खाद्य सार अभाव रे मारास्मस रोग होई थाए। ऑप्शन ए स्नेहसार, ऑप्शन बी पुष्टिसार, ऑप्शन सी श्वेतसार, ऑप्शन डी जीवसार। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी श्वेतसार। श्वेतसारर अभाव रे मारास्मस रोग होई थाए। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। केउं खाद्य सार अभाव रे क्वाशियरकोर रोग होई थाए। ऑप्शन ए पुष्टिसार, ऑप्शन बी श्वेतसार, ऑप्शन सी स्नेहसार, ऑप्शन डी जीवसार। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए पुष्टिसार। पुष्टिसार अभाव रे क्वाशियरकोर रोग होई थाए। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। शरीर रे होइथिबा क्षत स्थान रे गोबर और माटी पसिगले केउं रोग होई थाए। ऑप्शन ए रक्तहीनता रोग होई थाए, ऑप्शन बी हाड़फुटी रोग होई थाए, ऑप्शन सी धनुष्टंकार रोग होई थाए, ऑप्शन डी एथि मध्यरु कोनोसिटी नुह। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन सी धनुष्टंकार। शरीर रे होइथिबा क्षत स्थान रे गोबर और माटी पसिगले धनुष्टंकार रोग होई थाए। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। धनुष्टंकार रोगर प्रतिरोध पई केउ इंजेक्शन खाइबा उचित बा केउ इंजेक्शन नबा उचित। ऑप्शन ए एंटी टिटानस, ऑप्शन बी एंटी एलर्जिक स्पास्मोटिक, ऑप्शन सी एंटी इमेटिक, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। आपण मानक समय आरंभ होछि एबेठारु। सो फ्रेंड्स आपण मानक समयटी सरी जाइछि। चलंतु देखिना बाहर सठिक उत्तरटी कोन रहिछि। यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन ए एंटी टिटानस। धनुष्टंकार रोगर प्रतिरोध पई एंटी टिटानस इंजेक्शन नबा उचित। चलंतु देखिना परवर्ती प्रश्नटी कोन रहिछि। आखु रस पीवा द्वारा
କେଉଁ ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁସଫୁସ ରୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲିଭର ରୋଗ। ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ଲେଗ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର, ଅପସନ୍ ଡି ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଳାତଙ୍କ। ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଜଳାତଙ୍କ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଲୁଣ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହୃଦଜନିତ ରୋଗ, ଅପସନ୍ ବି ଦେହ ସାରା ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଫୋକା ହୋଇଯାଏ, ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ତଚାପ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ରୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ରୋଗ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂଳା, ଅପସନ୍ ବି ଫଳକୋବି, ଅପସନ୍ ସି ଶିମଳା ମରିଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଜର। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗାଜର। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଜର ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ବରା ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଏପଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି ସତର୍କ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଅରଖ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗଟି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ବି ସୁଗାର, ଅପସନ୍ ସି ଝାଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଅରଖ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।